Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Номат ҳалангая. Имрӯз мувофиқи графика бояд дигар видео боша. Вообще дар умум бигирем агар ҳамин ҳафта каме тағйирот бисёр шид. Дина ба ҷои хабарҳои Падлански дар бораи ду Падланд дигар видео баромад. Шикоят ай бобоҷон 88 дорум. Мега акай бобоҷон дар руд нур наомада. Нура чикор вени сума парто. хоб ба ҳамин хотир ман ба хулосае омадам ки бародаре ки рӯзаш бояд пага мешид, рӯзи барномаш имрӯз бурор намеша. Хаяк беҷо кардани барномаҳо буд кардем. Чунки ин хайрия биё инам пага интизор нашава, имрӯз барномаш ҳамин бурорем ва бародаре ки хабарҳои оқиб падар аст ки ра интизоранд, дӯсто видеои шуморо пага. Ин видео муҳимтар аз унай ман фикр мекунам. Барои ҳамин хотир лайка фаромӯш накунен ва видеоро ба диққат тамошо кунен. Хайрия. шумо метавонед ки дар ширкати шифофармо бо промокоди Эсим Шарипов бе пул рафта ҳиҷома, массаж ва фитобочка кунен. ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. бародарое ки аз пешоб ва аз простатит азият мекашанд, беҳтарин роҳи ҳал ин аз фирмаи Араби Смёд простатит аст ки метавонед шумо раи пешобро ва ҳамчунин воспалени пешобдонро бартараф кунед. ва бародарое ки мехоҳанд простатит аз фирмаи Араби Смёдро аз ширкати шифофармо заказ кунанд, زنگ بزنین بزنید. хоб, салом алейкум бародари азиз, як бор дига. связшон хеле ҳам безебай. гашта занг мезанӣ. хоб, видеотон даргирӣ мекунем бародар. связтон безеб буд киштам. хоб, хати алоқа дорем, гап занем. брат, ин хел суҳбат гузаронда намешава. биё тагдар дига хел мекунем. тагдар нами саволои ма ҷавоб де, ҳар як кадомшам видео карда рӯй карда меги. саволи якум: чӣ мушкилӣ дорӣ ва сабаби муроҷиат дар чия? ира ки ҷавоб додӣ гуфтӣ баъдан чӣ кор кардан дар кора дар асоси мушкилии ту ва чӣ дархост дорӣ аз тамошобино. ҳаминҳоро фаҳмон, рақамҳои картата гап за ва баъдан рӯи ки бо бинавис рӯи ки ман монтаж карда мемонам. салом алейкум Муҳаммад Шарипов ака, сӯзи хубе ака, саломатиё хубе акаҷон. мо биромад будем шумо да ёрдам пурсида будем, гуфта будем ки то 25 ма депорт кардан акаҷон бояд мебиромадам. мерафтам кӯдакҳои маъида доштам, гуфтам я ёрдам ихтона бигзорен ака. иса духтарчам вазмин шид ака, каса шида реаниматсия акаҷон. дига мондем хеле акаҷон. ба ёрдами шумо ниёз дорем ака. бародаро ҳеҷ каса намефора болои экран бирояд муждат сакна. ай худованд мушкилият дар сари мо овард. маҷбурем ака ба хотири фарзандам. як борга илтимос мекунам аз барои худо мара як кӯмак кунед. ҳазор раҳмати калон акаиш Муҳаммад Шарипов ки моро бетараф намонден. ҳазор раҳмати калон шумо дане. ҳазор раҳмат ба мо нафарое ки хайр мекунанд, самихчона мегузоранд. касе ки намегузоранд раҳмати калон. илтимос мекунам як борга ки мара кӯмак кунед. ба хотири ман не ба хотири худованд, ба хотири фарзандаи ман. вақте ки ака мо шумо да биромадем ёрдам талаб кардем, у вақт духтарчам маззаш набуд тав мекард кам. мара иса депор кардан шумо да биромадем ки я ёрдам кунед аз барои худо. кӯдакҳои маъида дорам, 3 сола, 2 сола, 1 моҳ ва 10 рӯза. ёрдам талаб кардем ки
من گفتم کما بگیرم برام که در این وقت دخترچم یک بره غلطی скорый гирифт бурдуша ка ҳозир дар реаниматсия ка операция ҷигара мекунанда ка 200,000 гуфтагана ка 200,000 гуфтан худо баракат бita ҳами гардабаное ки одамои зиндагӣ мекунанд тоҷикҳо ҳастанд азарбайҷонҳо ҳастанд ҳамон бародаро як ёрдам карданд 50,000 ҷамъ шид دیگه اکا ما возможность ندارم اکا با همون خاطر شما در برامدم که از برای خدا یا یاردم کنین هم دخترچه همه ساق سالمت این بالینسه ببرورم یک شوی که خواه میره 4,500 اکا با همون خاطر ما شما در برامدم یاردم طلب کنم رحمت کلام با همون برادرهایی که خیر میکنن اپا و خوارا که خیر میکنن خدا خیرشون قبول کنه دعاقشون دعا میکنیم به خاطر من نه به خاطر این فرزند من یا یاردم کنه که ما دخترچه ما یکمش خداوند دیم که این برادرها سبب شن یا یاردم کنن دخترچه ما ساق سالمت ببرودیم ای بلینسه یک شوی که یک سوتکه میستن 4,500 ما اولتری возможность ندارم که مجبور شدم که برامدم شما دا که یک ویدیو کنین برادرایی که هستن مسلمان سمیخ چونه بگذارم نکجم به خاطر من به خاطر این فرزندای من التماس میکنم یک باریگه ای برادرها اکاها دادرها خوارها اپا یک سمیخ تونه بگذارن به خاطر که دخترچم در بالینسه وریان ندارم دیگه کجا به همین خاطر برادر جان التماس میکنم از همه برادرهای مسلمان که یاردم چون ما در بگذارنم همین ما را به طرف نمونم دخترچه ما در می حالت در بالینسه رانیمت صدای از برای خدا التماس میکنم که یاردم اختون ما در بگذارنم ما مجبور شدیم که بالای اکرام بلایم به خاطر فرزندم شما در التماس کردیم که یاردم اختونه بگذارم کسی یاردم میکنه رحمت کلام کسی نمیکنم یا دعا کنیم التماس میکنم یک بار دیگه همین کاری ما را به طرف نمانیم از برای خدا یک یاردم اختونه که برادرای مسلمان سمیختونه بگذارن که چین زور هستون برای مجبور شدم به خاطر فرزندان بالای کرم برامده شما دا یاردم طلب کردم به خاطر منه به خاطر این فرزندی بنده از رحمت کلام و محمد شریف افراد که ما را رد نکردیم کاری ما را دیدین ویدیو کردین از رحمت خدا از رحمت به همون برادرایی که سمیخ چون میگذارن کسانی که نمیگذارن در ما دعا کنین برادر رقم‌های کارتایی که در روی اکران شما دیدین رقم‌های کارتای خودشه کسی که خیر کرده میتونین چی قدری که نباشه حساب میشه و خیر کنین کسی که نمیتونین یک دعا در حقشون و ویدیو را تقسیم کنین به یگان روی رو رفیق دیگرتون پدلیت کنین یعنی که این هم سبب خیر شما میشه و ویدیوهای پیشین را تماشا کردن شکی در روی اکران شما سلکش برآمدگی فراموش نکنین و سلک‌های لازمه در روی اکران شما و مثل ابونه شدن در کانال و دسترسی به کورسی ما که برای بلوگری شخص بلوگر شونده میتونه با این کورس شناس شود از نول تا به درجه پروفسیونالی معلومات هسته همه در خیر تا ویدیوهای آینده میگه که بابا جان در رود نور نمونده نور اچکا بینی سوما پرتو